सुभद्रा योजना टंका केबे मिलिबो? सुभद्रा योजना पेमेंट अपडेट। ओडिशा सरकारक सुभद्रा योजनार नियम अनुसार वर्षकु 2 थर मोट 10,000 हिताधिकारी बैंक अकाउंट को डीबीटी माध्यम दिया जाए। आगकू बढ़िबा पूर्वरु प्रथमे आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा घंटी आइकन ऑफ को दबांतु। रक्षाबंधन अगस्ट मासरे 5,000। अंतर्जातीय महिला दिवस मार्च 8 तारिख रे 5,000 परवर्ती किस्ती फम किस्ती तारीख अगस्ट 28 2026 शुक्रवार रक्षाबंधन अवसर रे परिमाण 5,000 टंका पाइबा पई जरूरी सूचना ई केवाईसी आपणकर बायोमेट्रिक किंबा फेस ऑथेंटिकेशन ई केवाईसी संपूर्ण होइथिबा आवश्यक। डीबीटी आधार लिंक बैंक अकाउंट सह आधार लिंक एवं डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक्टिव सीडेड थिबा बाध्यतामूलक। बैंक अकाउंट सिंगल होल्डर अकाउंट होइथिबा दरकार। स्थिति चेक करिबा पई ऑफिशियल पोर्टल subhadra.odisha.gov.in को जाई निज मोबाइल नंबर दे लॉगिन करना। ई केवाईसी त्रुटि समाधान साधारण त्रुटि और सेगुड़िकर समाधान निम्न रे दिया जाइछि। 1 नॉन बायोमेट्रिक ई केवाईसी बाय ओटीपी ई केवाईसी देखाउछि। समस्या पुराना ओटीपी माध्यम रे ई केवाईसी होइछि किंतु वर्तमान बायोमेट्रिक बाय फेस ऑथेंटिकेशन आवश्यक। समाधान निकटस्थ मो सेवा केंद्र बाय जाना सेवा केंद्र बाय सीएससी को जानतु। आधार कार्ड नहीं फेस ऑथेंटिकेशन किंबा फिंगरप्रिंट करांतु। पूरा प्रक्रिया मागणा। 2 फेस ऑथेंटिकेशन / फिंगरप्रिंट मैच हुएनी कारण आंगुठी मोछा होई जाइछि बयस बा शारीरिक कारण। समाधान निकटस्थ आधार सेवा केंद्र आधार एनरोलमेंट सेंटर को जाई बायोमेट्रिक अपडेट करंतु परे पुणी एमएसके बाय सीएससी रे ई केवाईसी करांतु। फेस ऑथेंटिकेशन बेले भल आलोकरे चेहरा स्पष्ट देखाइबा। 3 आधार लॉक्ड / बायोमेट्रिक लॉक्ड। समाधान माय आधार पोर्टल ydai.gov.in किंबा एम आधार ऐप रे जांतु। लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स बाछि ओटीपी देई अनलॉक करंतु तापरे पुणी ई केवाईसी करंतु। 4 नेम / डेट ऑफ बर्थ मिसमैच। समाधान आधार कार्ड रे तथ्य भूल थिले आधार केंद्र रे संशोधन करंतु। बैंक रे नाम भिन्न थिले बैंक रे संशोधन करंतु आधार अनुसारे। 5 मोबाइल नंबर लिंक नहीं बाय ओटीपी आसु नहीं आधार केंद्र रे मोबाइल नंबर अपडेट करंतु किंबा बायोमेट्रिक बाय फेस ऑथेंटिकेशन व्यवहार करंतु ओटीपी बिना। साधारण पदक्षेप सबु त्रुटि पाई subhadra.odisha.gov.in रे लॉगिन करी स्थिति देखंतु। निकटस्थ मो सेवा केंद्र बाय जाना सेवा केंद्र को जानतु मागणा सहायता। आधार कार्ड आधार लिंक मोबाइल नहीं जानतु। ई केवाईसी संपूर्ण हेबा परे 3 बिना 5 दिन परे स्थिति चेक करंतु। हेल्पलाइन 14,678 मागणा आपणक एप्लिकेशन आईडी बाय आधार नंबर रखी कॉल करंतु। मने रखंतु काहाकू पैसा देबे नाही सबु सरकारी केंद्र रे मागणा। आपणकर निर्दिष्ट त्रुटि मेसेज पोर्टल रे। सुभद्रा योजना ऑनलाइन आवेदन संबंधी ताजा खबर और सूचना मुख्य आवेदन माध्यम नुआ आवेदन संशोधन एवं ई केवाईसी अपडेट ऑफिशियल पोर्टल subhadra.odisha.gov.in माध्यम रे करा जाउछि। संपूर्ण मागणा आवेदन फॉर्म और आवेदन प्रक्रिया संपूर्ण मागणा फ्री ऑफ कॉस्ट। कौनसी दलाल किंबा व्यक्ति को टंका दियंतु नाही। फॉर्म दाखल आंगनवाड़ी केंद्र किंबा रु मागणा फॉर्म संग्रह करी निकटस्थ मो सेवा केंद्र एमएसके किंबा जनसेवा केंद्र सीएससी रे ऑनलाइन सबमिट करा जाउछि। ई केवाईसी बाध्यतामूलक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी माध्यम रे टंका पाइबा पई फेस ऑथेंटिकेशन किंबा फिंगरप्रिंट ई केवाईसी संपूर्ण हेबा आवश्यक। योग्यता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शर्तावली आवश्यकता निवासी ओडिशार स्थायी बासिंदा होइथिबे बयस सीमा 21 रु 60 वर्ष मध्य राशन कार्ड आय एनएफएसए एसएफएसएस राशन कार्ड थिबो किंबा वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख रु कम होइथिबो बैंक अकाउंट सिंगल होल्डर अकाउंट आधार लिंक और डीबीटी एनेबल्ड होइथिबो। आवेदन करिवार सहज प्रक्रिया फॉर्म आणंतु निकटस्थ आंगनवाड़ी केंद्र ब्लॉक ऑफिस किंबा मो सेवा केंद्र रु मागणा फॉर्म संग्रह करंतु। फॉर्म पूरण करंतु निजर व्यक्तिगत तथ्य आधार नंबर और बैंक अकाउंट विवरणी सठिक भावे लेखंतु। केंद्र रे दाखल करंतु
ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଫର୍ମକୁ ନିକଟସ୍ଥ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରା MSK କିମ୍ବା CSC ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଏହାକୁ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିବେ। EKYC କରାନ୍ତୁ। ସେଠାରେ subhadra ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ କିମ୍ବା ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ EKYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାନ୍ତୁ। ରସିଦ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ପରେ ଅପରେଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟ ଆବେଦନ ରସିଦ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁନିକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଇଡି ରହିବ। ଅନଲାଇନ୍ ସ୍ଥିତି ଷ୍ଟେଟସ୍ କିପରି ଚେକ୍ କରିବେ? subhadra.odisha.gov.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଟ୍ରାକ୍ ଷ୍ଟେଟସ୍ ବନ୍ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଓ OTP ଦେଇ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନର ସ୍ଥିତି ଯେପରିକି ଏପ୍ରୁଭଡ୍, EKYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କିମ୍ବା ପେଣ୍ଡିଂ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଫମ କିସ୍ତି 5,000 ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ରାକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ମିଳିବ। ଏହା ଅଗଷ୍ଟ 28, 2026 ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ସ୍ଥିତି ଜୁଲାଇ 2026 ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ବଟି କିସ୍ତିରେ 20,648 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଫମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1.01 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ନୂଆ ଆବେଦନ 2026 ବିନା 27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 3.17 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନ ଆସିଛି। ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁଲାଇ 25 ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଫିଲ୍ଡ ଯାଞ୍ଚ EKYC DBT ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଟିପ୍ପଣୀ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର EKYC ଆଧାର ଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା DBT ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକେ ସମୟରେ ନ ମିଳିପାରେ, କିଛି ଦିନ ଲାଗିପାରେ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ପୋର୍ଟାଲ subhadra.odisha.gov.in ସ୍ଥିତି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ 14,678 ନୂଆ ଖବର ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ଓ କିସ୍ତି ଅପଡେଟ୍ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟସ୍। ମୋଟ ସହାୟତା 5 ବର୍ଷରେ ମୋଟ 50,000 ପ୍ରତିବର୍ଷ 10,000 ଲେଖାଏଁ। କିସ୍ତି ସୂଚୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 5,000 ଲେଖାଏଁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମଟି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ମାର୍ଚ୍ଚ 8। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ 5,000 ଲେଖାଏଁ ବର୍ଥ କିସ୍ତି ସିଧାସଳଖ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା କିସ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫମ କିସ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟରେ ଜମା ହେବ। ନୂଆ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ EKYC ନ୍ୟୁ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ KYC ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ଅଛି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ନିକଟରେ 21 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଗରୁ ଆବେଦନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଆବେଦନ ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ EKYC ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଟଙ୍କା ସମସ୍ୟା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ subhadra ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ /EKYC କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଡିଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଆଧାର DBT ସିଡିଂ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ବୟସ ସୀମା 21ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ମହିଳା। ଆୟ କାର୍ଡ ସର୍ତ୍ତ NFSA/SFSS ରାସନ କାର୍ଡ ଥିବା ପରିବାର କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2.50 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଥିବା ପରିବାରର ମହିଳା। ଅଯୋଗ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଆୟକରଦାତା 4 ଚକିଆ ଯାନ ଥିବା ପରିବାର। ଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟତୀତ କିମ୍ବା ମାସିକ 1500ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବା ମହିଳା। ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଲିଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ subhadra.odisha.gov.in ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 14,678। କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍। ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ନୂଆ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ ଅପ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ।